Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kala jentiɓe ɓen radio meɗe radio Gandal fréquence Gandal on kala kaɓe woniri e nder aduna Allah on hande ka kikiɗe ɗoɗe haray komi Abdourahmane Bari commission centrale postal fiɓantal Fouta Dialon alors haray hiɗon geli wonde waɗini joni ɓuuri hitande hiɗen gerde fi laɓɓingol itten tuuni ndin e fenade nden ko woni kon e hoore leydi meɗen ndin ɗo ko soñjini kon ila adu indépendance ha ka indépendance ha no wonirɗen ni fewn ɗo joni ko ɗum wasi commission centrale postal fiɓantal Fouta Dialo on e jonte ɗiɗi be alarbaje ɗen ka kiikire ɗo hiɗon andi en yewte fi taarika leydi meɗen ndi awa hari en darni fi suumaye on ɓeyɗe andi a yette soɓɓen ɗon on hay so tawi ɓe horata ɓe juuloyta kono ɓe hersay wiigol kamɓe kadi ɓe horata ɓe juulata donc wiɗen yen darnu taw awa ɓay ɗum ɗon feƴƴi harɗe mbarno activité ji e pottal fiɓantal no marno activité ji ha Europe e nokkeli buyɗo on tigi tigi on ɗum no Allah walli en feƴƴi e jam moƴƴere joni hiɗen fuɗɗitade e hirdeji meɗen ɗi hiɗon andi e nder yewtereji meɗen ɗin fof ɗi taarika leydi meɗen ndin en filtike piiji buy ko feƴƴi e hoore meɗen e hoore leydi men ndin no andi laamu ngun no wonno ko laamu fenande ko fenande ngu heɓori kadi donc ngu wawali wadde ko kelɗi wo saa'i be ma ngu ɗaɓɓa kadi toñeteɓe bagueteɓe ko ɗum waɗi 1976 tawi toñeteɓe bagge kadi ko ɓindu ɓiɓɓe Fouta Dialon ɓen waranno ɗum ɗon kadi ko wona toñede lanɗo on ɗum ko Sékou Touré ɗon andi ɓayto o nangi janguɓe yimɓe darjuɓe ɓe Fouta Dialon nono Alaji Telli Diallo en donc o tawi ɗum ɗon ma o wattora ɗum ɗon kadi e fenade ko andirno ɗemmo kon ko toñi leñol ngol moƴƴa donc en sifino ɗum ɗon en waɗino ɗo émission ji hirdeji on laaɓi nayniɗe rowani donc yimɓe makko ɓen yeddo ɓen ɓe yedda tum wonde tigi tigi on nden yewtere ko wanno ɗon o toñi Fouta Dialon ɓe wi on nden yewtere ɗon o waɗal nden ɗon awa en geri ha e nder ko ɗaɓɓiteten kon yimɓe meɗen walli en hindike yewtere nde tigi donc haray hande ko ɗum ɗon wonɗen fuɗɗorde hirde men nden ɗoɗe joni haray tigi tigi on en junnayi e yewtere nden Bachir no wowiri noon awa o fuɗɗano en awa Alaji Sankara la en ɓe jogii e ɗuma on fof joni haray wallodiren ɗon joni yaltina discours on ɗon awa si ɗum ɗon waɗi haray on sumanna fa hinka e okkidira e haala ka joni haray Bachir tawi ɗon heeɗi men junni on yewtere nden joni haray ɓuritane en ɗon awa on jarama ceerno Abdourahmane on jarama musidɓe e weldiɓe fréquence Gandal e portal fiɓantal min salmini on ka wonɗon e aduna o min toriki e taw iɗon e jaam no ceerno Abdourahmane holli noon hande en paasa ɗo le discours ko Sékou Touré wanno fi aybingol fulɓe ɓayre hari yimɓe makko ɓen e ɓiɗɗo makko ɓe holli wondema ha hande o wolali ɗon kono bara Allah waɗi en hendike arrêtement ɗi en andi ko discours ji nayyi waɗano en hendike ɗiɗi e majji ɓari hiɗi juuti eɗen anduno so fuɗɗinoke haala o darotako o okkidira no piiji okkidira penale e gonga seeɗa fi yimɓe ɓen hoolo ko woni wolde kon ɓar enregistrement o hendama en copimo ɗo e morceau ji ɗiɗi
haray noon kadi enregistrement on fof postete ka internet fimo kala yaw heɗo kono satti heɗade ɓaari ko immagol wola cinnum canum ko ɓuri kon waɗa discours ji okkidira philosophie ji pénaleji ko ɗum simen ɗoyti yewta e toɓɓe ɗiɗi ko premier discours makko on deuxiéme discours on kadi en yewtoya fi makko e nder jonte ɗiɗi inchallahu lanɗo jaaɓi ɗum ɗon ko fi yen anditu tun tentinen piiji ɗiɗi yo woli ɓurɗi hulɓinade e nder discours on ko anditen kadi on ceerno Abdourahmane holliri noon yewtugol andintina yimɓe ɓen fi nden aybore ko liɓuno e hoore jama ɓurɗo ɗuɗude leñol ɓurgol ɗuɗude guine ngol ko ɗum lanci guine ɗum moƴƴitata fannama ɗum yiltitaka fensita yimɓe ɓen holle wondema ko piiji ɗi wattake sina ɗum si accirama ni lutta e wadde si lutti wadde guine yarta yeeso hande kadi yimɓe no immiɗoɗe pay koye ɓayri ɓe anda tarika on hiɓe woola cinum canum hiɓe inna ko responsabilité individuel ma Sékou Touré wolano ɗum hay ɓiɗɗo Sékou Touré on ɓaro nanggama ɗoɗe hiɗen andile kanko tigi o darike ko bemba ko waɗi kon fof himo dari mo ɗum ɗo fof ko haqiqa ko hannu wadde warɓe ɓen waraɓe ɓen ko bonnuɓe ma ko jamfiɓe hara yimɓe no immoɗo hande hakkude meɗen musidɓe meɗen angal faamu ɓe inna wondema kanko wona yo jogore ko bemba ko waɗi kon fi ɓe nanguimo ɗoɗe himo lettude jiyomo aduna ɗo fi gollal ngol mo ɗum fof ko angal fayre ko angal andugol honto iruɗen ko angal andugol ha honto bonnireji ɓe naati e ndi leydi meɗen tawi ɗum no yewtede ɗo koyen anditu wondema koɓe keedi e leydi men ɗin koɓe jogorteɓe ha abadallah baadi si aduna o muuli Allah jogortoɓe lahara goɗɗo wo musidɗo men alaka jooɗo inna wondema ɓe hanaka jogorade ɓaari wannoɓe ɓen tigui tigui maayi hara kamɓe ha hande ɓe yiltaki ɓe landi yoɓe accane fi ko maɓɓe ɓe waɗi ko contraire hiɓe bewi hiɓe haɓɓitiɓe hetta e laamu ngun ɓe artira guine ka maɓɓe ɓen accunowo ɓe fuɗɗito borre ko maɓɓe kon fuɗɗino kon mo heeɗike ko Sékou Touré woli ɗo kon mo heeɗike ɗin discours ji on tigui jangga no andi ko cinum canum no andi Sékou Touré ko ɗon yiyete ko yimɓe ɓe innta himo marno hakkille wona hakkille o marno ko ƴoyre fi bonnugol ƴoyre fi laamagol ƴoyre fi jogagol laamu o mara hakkille o anda hay hunde penale ko wol ɗo ko fuɗɗi discours ji fof mo utilise mooji faransi ɓayre har yimɓe ɓe jangga boyi ma o gueri o lanci fiijande nden ko penale tun o woli e muɗum hay goto jannguɗo seeɗa faamuɗo seeɗa wawata supportude penale ko jooɗi kon e taarika on e taarika men on eno leƴƴi wondiri ka leydi meɗen e takko Afrique de l'Ouest fof e on taarika mo duuɓi guluji ɗum ɗon fof o liiɓi ɗum ɗon e botte o naati e mbantugol penale mo heeɗike kadi discours mo ƴetti tan fi kala no satti o anday ko aaden wondunoɗo e ñaw hulɓiniɗo kanko ko tampere ji ko naɓi kon ɓarno inna ko fattujo tampere ji ko naɓi kon ɓarno inna hay ko yiɗaka ɗum ɗon ko ƴetta o waɗa o Afrique fof cooɓimo hikkini mo yeeso guine fof fayi ɓaawa makko ɗum ɗo yonali ndikkingol ñaw ko joguino kon e moneji ko joguino ka ɓernde makko ɗen e tooke makko ɗen hono si tawi ñande goo o jooɗoto o nanga ɓiɗɗo miñirawo Sayfoullahi Diallo première partie discours on haray ko fii Hadja Bobo ko ɓen ɗon holleten himo wajjitiɓe ɗon ɗum noon fi andugol ko fewnugo wajjitani ɓe en explique e seeɗa mbar ɓe nangi Hadja Bobo mbar ko miñirawo Sayfoullahi yimɓe goo no inni woɓɓe goo no yeddotira ko Sayfoullahi wolannomo ko Sayfoullahi inninomo woɓɓe goo inni Sayfoullahi yano innimo ta miñam makko lette o inni kanko mo wawi wolande miñam makko on ɗon hara collabora e commission d' enquête on ko ɗum si tawi ɓarɓe addi ɓe prépari ko Hadja Bobo hani wolde kon ɓe ƴetti ɓe accidi ɓe magneto on Hadja Bobo noon ɓarɓe accidiɓe kamɓe tum ɓe immi ɓe wooli koɓe mijino kon ɓe inni laamu Sékou Touré nen ko laamu janfa yimɓe ɓen no tampi ɓe ɓooli kala mon ko yimɓe ɓe sustano wolude yimɓe ɓar ko miñiraɓe maɓɓe ƴetti bandon e torsine ɓe ari ɓe ƴetti bande jiɗi ɓe naɓi ka radio ɓe pasini on discours une fois ko nde wotere o rewi ka radio kono Sékou Touré hakke ko ɗum mettimo o yiltiti o discours mo heɗotoɗen joni ko Hadja Bobo arandu ɗum fof mo yanani Hadja Bobo mo yennaɓe mo nayi ɓe dulli wondema ko fenale ɓe rondi ala ko yew ajitaliɓe goɗɗo noon andi toon noon Hadja Bobo ko miññirawo baba goto Sayfoullahi omo naɓide gila ɓe RDA moƴƴina
parti ɗi mo min retini hannde ka discours o kaka o yanani fulɓen ɗum kadi o dari o yenni Fouta Diallo fop o wajjittiɓe woni rewɓe men ɓen ko haylotoɓe o woni mawɓe men ɓen ko yaroɓe beere ɗum ɗon haare yewti o yettuma fi muɗum haray hannde so nanimo walla ka faransi si faltaka on tuma si tawi Alaji Sankara la feƴƴini discours ji ɗiɗi on tuma en faltodiray yewten si yimɓe kadi no mari ko ɓeydita ɗum ɗon mbaɗa haara no woodi tawanoɓe haray ko yaaka fisa haray ɗen heeɗiɓe Alaji Sankara la si tawi haray ɗon préparé ɗon wawi feƴƴinande en discours ji ɗin ɗiɗi copie on no parti ji ɗiɗi ko retanuɗen kon en holli wondema discours o fof en posteyamo ka internet si Allah jaaɓi on jarama Aya Djenebou Bobo Diallo nous dire avec courage, et ici nous lui rendons hommage, qu'elle n'a jamais accepté le régime de démocratie populaire. Nous avons entendu Aya Djenebou Bobo Diallo nous dire avec courage, et ici nous lui rendons hommage, qu'elle n'a jamais accepté le régime de démocratie populaire. C'est précis, c'est courageux de le dire. En cela, elle traduit une position de classe. La suppression de la chefferie l'a ébranlée. La suppression du commerce privé l'a brisé dans son mode d'existence et dans ses intentions à continuer d'exploiter le peuple. Ainsi, elle combat la révolution. Mais avec quelle arme? Avec l'arme du mensonge, avec l'arme du racisme. Si nous rendons hommage à son courage pour nous avoir clairement défini sa position d'hostilité à la démocratie, nous avons le devoir de répondre à certaines insinuations malhonnêtes qui ne sauraient résister à la vérité que nous connaissons tous. Elle dit que le parti a supprimé la chefferie, mais qu'en fait, les masses souffrent aujourd'hui plus qu'hier. Que tout ce que les paysans récoltent est raflé par les cadres du parti au détriment des producteurs. Qu'à l'Abbé, on tue maintenant les bœufs pour en garder seulement au profit des populations de l'Abbé la peau, les cornes, les sabots, et que la viande est destinée au cadre de Conakry. C'est bien que nous ayons appris cela d'elle, car elle a dû dire pire dans les milieux populaires de l'Abbé. C'est bien donc qu'elle nous donne l'occasion de lui dire qu'elle s'est lourdement trompée. En effet, au moment de la suppression de la chefferie coutumière, l'impôt à l'Abbé était au taux de 700 francs. Mais le poulet était 50 francs. Il fallait vendre 14 poulets
pour pouvoir payer son impôt personnel. Aujourd'hui, à l'AD, la taxe régionale et la taxe du parti incorporée est au taux de 306 livres. Et que 2 poulets suffisent pour se libérer de la taxe régionale. Aussi, à l'Abbé, en 1957, un bœuf se vendait entre 1200 et 1500 francs. En vendant à l'époque 2 bœufs au taux le plus élevé, un père de famille pouvait se libérer de l'impôt de 5 membres de sa famille. Même 4 membres seulement. Aujourd'hui, le bœuf à l'Abbé, au minimum, est à 2500 filets. Or, avec 2000 ou 2200 filets le bœuf, on peut aujourd'hui payer la taxe régionale pour 8 personnes. Voilà la réalité quant à l'augmentation du pouvoir d'achat des produits animaux et agricoles dont disposent les paysans comme ressources financières. Le fonio aussi se produit en Moyenne-Guinée et en 1957, le fonio se vendait à 5 francs le kilo. Il fallait 140 kilos de fonio net à un paysan pour se libérer de son impôt. Aujourd'hui, avec 40 kilos au lieu de 140 kilos, il se libère de sa taxe régionale. Mais au-delà de ces comparaisons, qui ne suffisent pas par elles-mêmes pour situer la nature du régime, faut-il faire comprendre aux égarés qu'avant, tout impôt payé dans un cercle n'était pas consommé dans le cercle. L'impôt appartenait au budget local et le gouverneur colonial en disposait pour sa politique coloniale. Aujourd'hui, toute taxe régionale payée se trouve à la portée des citoyens de chaque région qui, au sein de l'Assemblée régionale, à travers les députés régionaux, délibèrent pour savoir à quoi utiliser le montant du budget local. Qu'aujourd'hui donc, qu'il soit payé même 1 milliard de 6 livres par un citoyen, il ne perd pas son argent, puisque cet argent est immédiatement utilisé au développement économique et social de son TRL, de son arrondissement et de sa région. Bobo nous dit, en preuve de la dégradation de la situation, que les gens quittent le Fouta pour s'expatrier. C'est un fait vrai que nous avons dénoncé, l'émigration. Mais ses complices ajoutent que c'est la même Aya Yenebou Bobo Diallo qui menait une intense propagande
au sein des milieux juvéniles pour exhorter les jeunes hommes et les jeunes filles à l'exode rural vers Conakry ou vers l'extérieur. Voilà, c'était la première partie. Vous commentez avant qu'on aille devant? Ouais. D'accord. Haray, mais anda si yimɓe no mari question ji ka haray en firay ɗum ɗo rapidement. Si yimɓe no faala en firuma si tawi ɓe mari question ji. Question ji si ara après. Musikki Bashir ɗo fire ɗo seeɗa yahen feƴƴe. ɗo no nandirɗon noon bere nanoɓe français ɓen ko no mi hollino nanne noon himo yanani Hadja Bobo ɓayru on ɗo waɗi déposition dénonci ko yimɓe ɓen tampi kon ko ɓe woni jettude jawle yimɓe ɗen ɓe ƴetta tewɓe naɓa Conakry ko ɓe winnuno on tuma fi kala men ɗaɓɓiti ha yettugol e maɓɓe kono fewnuɗo ɓe sella ndaara ko honno ɓe filitanto tigi tigi ko honɗum ɓe woluno ko honno ɓe wolirano e ko honno ɓe geri ha ɓe hisiri ɗum ɗo fof harayno ñande feere heeɓi o yewtida e maɓɓe so Allah wallanno jam mi hendi ko téléphone maɓɓe mi noddi kono hari hiɓe ɗaani haray ɗo ko en anditi ɗo ko secteur yinni kon penale ɗen ko yanangol ɓe fii hiɓe dénonci ko ɓe ƴettayno nayi yimɓe ɗin kon ɓe inni aussi nagge hirsama yimɓe Fuuta ɓen ko ɗuma on ko ƴiye ɗen e guri yiɓe hendoto ɗum kadi si tewi on hewti Conakry ko lamɓe ɓen hendoto hay yimɓe Conakry ɓen hendotako ɓe inni yimɓe ɓen no tampi hiɓe dogude ɓe yaara Sénégal ɓe inni hiɓe ittinede ko ɗum ɗon secteur mettimo o ari ɗo ɗe o naati yanangol ɓe inna koɓe fenoɓe ka discours ko landitori ko innugol o hiɓe dulli ɓaɗa hay koɓe député ko assemblée nationale hiɓe jogui camion ji 5 hiɓe jogui cuuɗi 3 aynayi ko kanko okkoriɓe ɗin cuuɗi simo naata e wajjitugol ɓe ko ɗon o yananiɓe himo wola himo compara hakkude ko yoɓeteno duuti fewndo temps colonial e ko yoɓeteno duuti fewndo Sékou Touré et puis e nder penale ɗen himo inna haysi goɗɗo guinejo ittinama 1 milliard fewndo ɗo himo andi ɗi milliard ji haray koko nafitore koko haray ko nafitoram musidɓe makko ɓe ndi gandi ɗum fof ko fenade ko penale tunɗe o naati e wolugol ɗo ɗe himo wajjitaɓe himo compara ko yimɓe yoɓayno fi duuti ko nayi koɓe yeeyayno ma guerta koɓe yeeyayno emo wola fi sili haɗen andi ɗin chiffre ji ɗo fof ko chiffre ji penaleji hay hunde e muɗum rewra kono ko marɗen manditaɗen ɗo ɗe koko yananiɓe ɓarɓe woli gonga ɓe woli ko sattende ko wonno lendin kon ɗum kadi ɓe innali o itte ka pouvoir ha hunde ko ɓen tu yimɓe no tampi yimɓe no dogude hiɓe pay koy no dogude yaara Sénégal yimɓe ɓen no ittinede hiɓe jettude jawle yimɓe ɗen yimɓe ɓen fi dankagol ɓe kasare ɗum kadi kasare toon ɗe wona fof ko ɓaddiɓe laamu ngon tun wonno dankede haray ko ɗum ɗon mi sikki si tawi goɗɗo no mari ko ɓeydita e firugol ngol hara na firugol fof ko wolugol tun seeɗa ɓere ko ɓe holli en ko wassalam. Alaji nam mi falte ɓeytude donc nder ka firo on tiɗi o inni kadi wo hajja en tawano o hajja en ko yewtaynoɓe sukaɓe ɓen sasinaɓe fino ɓe iwra ka koɗoli ɗara ka saare labbe maɗumen mo ɗon ɓe yalta leydi ndi ɗum ɗon kadi ko famingol ko sasiniɓe o yaltiɗiɓe ɗum ɗon fof no tawa sowndo inna no lancitude no bonnitude kono kadi ka déposition hajja en ko ɓe fuɗɗornoɓe no bilawɓe yiɗaali ko ɗum ɓe fuɗɗorno wano yewtirɗon noon ɓe ɓayti ɓe addi magneto fof ɗon ɓe yewti ko ɓe miiji kon ɗum woni ko bilaw ɓe yiɗaali ɗum ko goonga awa ɗum ɗum falno ɓeyde on jaarama sulle kadi wona kamɓe tun hay kono wiiɓe en anndintinay ɗum yimɓe ɓen fewndo Sékou Touré waɗi on discours ɗo ari Hadja Bobo no sokka Kamboiro e donc Hadja Bobo marano feere arugol ittita ko haali ko ma yeddamo ko metti Sékou Touré koko on discours feƴƴi ko ko déposition Hadja Bobo feƴƴi ko ɓe wedditiya ɗum ɗon feƴƴi on haali ko ngaaji o tawi
yo aro waɗa discours o inna ko hajja bobo haali ko naako o haala fi siliji e ɗuma o yejjiti noon siliji ɗin ko frankine en on ƴettano fecca watta 10 frankine en woni un sili donc si mo haalira 7000 sili ma ɗum il faut multiplier ça par 10 kon tigi multiplier ɗum par 10 yettal franc valeur franc o donc o naati e yejjugol haalde bobo mo ƴetti yummirawo mo naata e politique naata e fus nangi mo sokki mo mone imo faala nangude fulɓe ɓen ko laate on sayi ko on année ɗon e yimɓe o yanande fulɓe ɓen mi sikki ɗo jooni si tawi ara no gasa en feƴƴa e second discours o après waɗen commentaire ji ɗi fof iyo ka si second discours o feƴƴi ko mi falte ɓeyditude ɓayru ndin hari mi hewti boiro si hajji en kewti toon ɓe tawan toon racisme peulon fof tawan boiro e ko menenne kadi fayda fewdodirno sakkitu ɗum ka postix Cause des biens dont ils se vantent ne pensent qu'à eux seuls. Périsse le peuple et la nation, pourvu que le bonheur particulier qu'ils envisagent pour eux seuls soit réalisé. Le mot d'ordre exprimé en français et en peul de la situation particulière du Fouta. Nous ne parlerons plus de ce mot d'ordre, car les dirigeants révolutionnaires du PDG originaire du Fouta ont su, depuis hier, par la voie des ondes, indiquer ce que cela signifie, situation particulière du Fouta, sinon l'ingratitude, la trahison, la veulerie de certains intellectuels seuls qui n'ont rien compris de l'histoire du pays, rien compris du PDG et de sa philosophie. En effet, l'on peut dire qu'à la naissance du PDG, le Fouta était menacé, tragiquement menacé. Nous avons visité cette province guinéenne largement. Et nous avions compris que l'alcoolisme menaçait réellement la population du Fouta. Jusqu'au marabout qui avait dans les bouilloires de la bière ou du vin. Ne parlons pas des jeunes et encore moins des intellectuels. Consommer l'alcool était devenu le critère de l'évolution à l'époque. C'est le PDG qui a arrêté ce mal. Il a dénoncé sans pitié. C'est le PDG également qui, sans arriver à la détruire, a atténué largement la pratique de la débauche. C'est le PDG qui a dénoncé le vol. Et le vol était courant. À l'époque, à Conakry, lorsque 10 voleurs se trouvaient devant un commissariat ou devant le tribunal, il y avait au moins 8 ressortissants de la Moyenne-Guinée. C'est un fait. Et vous pouvez demander pour consulter la statistique des condamnés pour vol. C'est le PDG qui aime son peuple, qui ne se livre pas à la démagogie et qui ne parle pas pour frère, mais pour servir, qui a dénoncé également le vol. Aussi, le Navetana, cette forme d'exode rural, a été toujours combattue par le PDG.
Mais ici, il faut avouer que le PDG a échoué. La première tentative a été de débloquer une somme de 100 millions de francs pour pouvoir installer dans la zone de Djokonkon, Sarepoido et Kundara 10 000 travailleurs peuls en mettant à leur disposition habillement, outils de travail, denrées alimentaires pour toute la période agricole et les semences, et en leur disant, au lieu d'aller au Sénégal, humilier la nation, voilà ce que le peuple de Guinée met à votre disposition, votre propriété, pour valoriser votre sol. Malgré cela, le Nagasana n'a pas été interrompu. Et quelqu'un disait, laissez ces gens, ce sont des maudits. Nous avons répondu non, on ne naît pas maudit. Aucun homme n'est maudit à sa naissance. Il faut continuer la lutte, connaître les causes déterminantes d'une telle attitude illogique et amener l'homme à un réflexe correspondant à sa dignité, à son progrès ou au bonheur de son peuple. Cette lutte, le PDG entend la mener jusqu'à la victoire totale. Il faut sauver le voleur. Il faut sauver le débauché. Il faut sauver l'alcoolique. Il faut sauver le Davetan. C'est un devoir qui sera assumé. La situation en particulier de Kouta pose donc les devoirs de la révolution. Et ce devoir, nous devons en être conscients. Mais qu'est-ce qui a desservi la prise de conscience générale à la moyenne Guinée? C'est l'attitude opportuniste de la plupart des cadres intellectuels. C'est un fait. Un fait regrettable, mais un fait objectif. Du temps colonial, ils ont démissionné du temps de la lutte. On les comptait au bout du doigt, des peuples jeunes ou intellectuels, militaires, d'amants dans les rangs du PDG. Et très souvent, ils étaient bannis de leur famille, isolés de leurs collègues originaires du Kouta, parce que considérés comme suivant des étrangers. Voilà. Allô? Oui. D'accord. Oɗo parti kadi te feccere ɗo de ko secteur woni hollude ɗo koko o innuno on tuma situation particulier Fouta on woni Fouta on ko feereɓe ko inni noon wonnugol e Fouta on ko feereɓe wo hay janngoɓe fulɓe goo anditi ɗum ɗon ɓe qirrike wondema Fouta ko dulluɓe ko janfotoɓe on to ɓeyditi ɗon o inni fewndo ko PDG créa ɗum noon andi tan PDG on ko 1947 créa wo kanko o visiti Fouta wo hari Fouta no yeybi o inni o hari cagayagal e yarugol beere wono naati e Fouta fop wo ɗum noon acca hay karamokoɓe o karamokoɓe en hari ɓe waɗi beere e 20 ka catale maɓɓe o hari débauche rewɓe no cagino intellectuel ɓe jannguɓe no sikki wondema yarugol beere ko ɗum woni finugol o ko barki Allah e PDG mosi ɗum ɗon acci o inni kadi kanko noon PDG on continue wo accingol ɗum ɗon fali forcé o inni kadi ko nokku gootu woni ɓe o heɓaali feere ko yimɓe ɓen
yata Sénégal waɗa nabetana on ko andunoɗen kon ɓe yaha yawgol dakoyo Sénégal fi heɓugol goɗɗum ɓaɗa hari Fouta no satti mo ɗum ɗon ɓe ronku on kadi o waɗi ɗon fenande o inni wondema woɓe yaltini 100 millions de francs guinéen kaalisi on tuma woɓe waɗi ɓe jonni yimɓe ɓen ka région Yukonkun o fiye yimɓe ɓen ar rema o haray ɓe jonna koɓe aawa hiɓe jonna coñci hiɓe jonna ñamete hiɓe jonna masinji woɓe sali woko ɓurannoɓe ko yawgol Sénégali o aybina fi aybingol révolution makko mo ɗum ɗon o taw o ronku o ɗum kadi ko yimɓe ɓen anditu ɗum ka iwri ɗon ko jannguɓe fulɓe ɓen wondema holli jaggu porto ngun no ɓuraniɓe hettare nden on kadi o inni o mo anditi fewndo makko fewndo PDG o ko seeɗaɓe tun Fouta Diallo tawano ka parti makko woɓen tawanoɓe ka parti makko kadi hara famille ji ɗin no waɗi ɓe feereɓe mo fi ɓe jokki janamɓe ako ɗen noon penale o holli en ɗo de si tawi no woodi kam mi yejjiti seeɗa haray mo holli on faljita en kono haray commentaire ji ɗin on tuma en acca yimɓe ɓen faljita ɗe penale ɗo ɓara ko penale hulɓinide wassalam o holli kadi wonde o PDG on kañum ala e démagogie o PDG on kañum ɓayno yiiɗi yimɓe ɓen donc tigi tigi on feƴƴen yeey joni ko onno ɗo yeeɗiri yimɓe ɓen yimɓe ɓen fof dogude may monsieur Diallo laɓi ara o yejjitaari o ɓeydi ɗon kadi o ari guyale ɗen Conakry o si tawi wuyɓe sappo nanngama si naɓama ko tribunal o tawa en jeetato ko fulɓe so donc o ari fulɓe ɓen ko wuyɓe PDG on kamɓe PDG on o gari o ɗum ɗon accuto o awa ɓe jokkay kadi o inni kadi o awa yimɓe ɓen inni yo ɓe attu ɓe terto fulɓe o fulɓe ko huɗaɓe o yimɓe makko ɓen innimo ɗum o inni o goto heɓaka ko huɗaɗo o koɓe wallu fulɓe ɓen ɓe yo e ndin kuddi awa ko ɓe ndaara ko fi on ɗum woni ɓe wujjay ko fi on ɗum ɓe woni ɓe caginkinto ɓeɓe maɓɓe caginkinto ko fi on ɗum woni intellectuel ɓe maɓɓen ko corrompu jannguɓe maɓɓe ɓen ko corrompu awa hara kamɓe ko PDG on kanko PDG on kanko Ndouvatour heɗirandu ni ko donc kanko dowa hakkintinde ɗum ɗon o yejjiti noon haalude ɗo o wondema hari kanko mo waalade ko danki portojo ɗum ɗon o fillitaki ɗum ɗon ɗoɗe wondema kanko Sékou Touré mo kolendirno e portojo gouverneur Corny Gentil mo watti hoore makko sonnajo ko danki on ɗon ɗum ɗon nandi si o yejjutuno haalude ɗum ɗon so jooɗo waala ko woni haalde kon fo hoore fulɓe joni haɗa ko ɗum ɗon waɗi ɗoɗe ko on discours ɗoɗe ko discours ji nayyi o waɗuno min hendi kadi ɗiɗi awa no Bachir holliri noon ɗin ɗo feƴƴay mi anditina tun ko sabu Allah monsieur Bari ɗoɗe min hendori ɗi discours ji ko parti min ɗaɓɓiti min neeɓi ɗaɓɓitude ɗo hannde hari en haaliɗo fi complot pelon en firi ko haaluno kon kono koko bindi wonno ko haaluno discours on fof ino ko site webkine ko siraju Kotirawo Bachir on kono hari ha ɗum fof ɓe yeddude ɓe o ko inventa ɗum waɗa ɗo joni noon ko itta makko ɗum tigi nanuɗen ɗo awa si Allah o lanɗo en jaɓi min ɗaɓɓitay kadi ɗiya discours ji luttuɗi ha min heɓa ɗiya ɗiɗi ɗo ɗi feƴƴay prochaine émission no Bachir holliri no wasalam joni hara mi sikki siɗen wawi jonnude auditeur ɓe ɓen ɓe posa question si tawi ɗo en jonde monsieur Diallo ɗo woodi fa hiɓe ɓeyta ka arɗon ɗaɗe seeɗa joni on holli ɗo ko yeyi kon kanko waali ka tanki oya joni en fof kaɗen andi ɗo ɗeɗen andi kala gabilaji ɗin ko tampi kon ɓayti haray tigi tigi on gabilaji ɗin faalano ka dambe ko tawɗen kon e fii neydi ko wonɗen kon ɗe andi ko honno o soñjiri ɓen o hersini kala famille ni faalaɗo yo ɓiɓɓe muɗum jokku neydi ko tawa ko ɓe andi révolution makko on kanko ɗum ɗon immagol ɗum révolti dari fii bonnugol ɗum ɗon ina andi ko woni ko wiina ɗo de fof fii ɗuman ko en haali fii o debbo jaginagol ngol ina andi ɗum ɗon ko golle parti kanko noon wonɗo wiide mo felde woɓɓe ko mo andi mo haɓi woɓɓe mo nanniɓe fii ɓen ɗon jaɓaali ko naɗi kon jagina yaagal ɗe andi en fof ko parti on e fii ko waɗayno kon protocole on ko ɗum
naɓi pay koye buyi jiwo e buyi soñji fameji boyi ko ɗum o jiiɓiri ɓe iɗen anndi kadi kanko o yiɗaali wonɗo yiide wonde parti on kañum no yiɗuno leydi ndin ko yimɓe ɓen fulɓe ɓen wonno yiɗa leydi ndin iɗen anndi ko hemɓe o wari gaynoo goɗɗum faalaaɗo walde leydi ndin jannguɓe ɓen tambitotoɓe leydi ndin kanko wiɗon o kanko hari parti makko no yiɗi jinne ɓen ɗon fof hari ɓen ɗon fof koye hootu laakara jooni tigi tigi on kon ko holɗon kon mahin on jarama monsieur Bari ko min ceerno Ibrahima Diallo naam aade no welti koko ɗaɓɓanɗon en o discours waɗuɗen ɗo Allah jarama hari men yewtidi e wonanɓe ɓe buyɓe inni ko fenande ha hande secteur wowlal ɗum woɗin discours ji ala woɗum ala joni awa andi seede muɗum on yalti ala ko o yennaali fulɓe ɓen ɓayi tigi tigi on himo nangi Diallo teli e fulɓe ɓen moodi buy himo nangi ɗum ala ko ɗuman ni bon ka hajja bobo ɗo hajja bobo gonga no wiruɗon noon ko bandirawo Sayfullahi Diallo ko Sayfullahi Diallo e makko créé o PDG ko kamɓe ɗiɗo wonno hooreɓe PDG o kala dimo ka aduna ɗo o nangata bandirawo giɗo makko o nangata bandirawo mo andidiri todena wona feere wanniyano on ɗon kaso si tawi onti ko tagaɗo wonɗon hara hakkille makko ɗen no jooɗi himo andi ko woni gollude hajja bobo ko gongaji ɗi wowli o inni o hajja bobo sakkitiroyi on sayi o inni o joni mi tori kema an accanan wo hiɗa manditi ko yahuɗa an e koto an ka ben an wino on wonde maɓe yiɗali affaire moɗon o kono joni ɓayi Allah waɗi on fooli on ɗumannike joni haray ɓe halfinima ɓeygure maɓɓe nden wonnoɗo wo wonnoɗo ka aduna si o nani ɗum ɗon o inna e moodi tigi tigi on o duwaka nangude ko honno an nangirta on ɗon fonda e bandirawo makko on ha jaɓoɓo inni o e menen si nayi ɗin hirsama ko e laabe ko ƴi'e ɗen e guri ɗin menen laabe men hendoto e furi ɗin tew ko lutti kon ko moƴƴi kon fof ko Conakry naɓete ɗum kadi si naɓama Conakry ko lamɓe ɓen tun ñamata population on heɓata ko ɗum o sifino o sifi moodi tigi tigi on ko woni no gongaji ɗin kon fof bon awa aroyi ɗon ka o woni sifade ɗo de fi tooñe fi Fuuta Jallo pullo hay siko keefeero tigi tigi on haray himo harmini fi beere hay pay koye yaray koye beere koye no harmini fi beere hiɓe andi koko boni ɓe woni waɗude fulɓe fon fot hari ko huɗorta ko simi waɗay ɗum yomi dekku beere joni kanko o tooña fulɓe o tooña kala makoɓe Fuuta Jallo e mawɓe Fuuta Jallo wonde maɓɓen no waɗa beere ka catale maɓɓe ha tigi tigi on o hersi hoore makko ara hiɗen andi ɗum ɗon moodi ko penale mawɗe ko buumugol boneji ɗi o rondi ɗin o tawa yo yennu fulɓe ɓen ko ɗum ɗon boneji ɗi o rondi ɗin imo andi ko o ŋiñaɗo ka ɓeygore makko hiɓe inni wona won moodi nene makko woni baba makko ɗum ɗon no haala no anda kañum kadi hay ɓe ka ɓeygure makko ɓe buy sabotaymo toon kenenta awa haray tigi tigi on en andi ka oɗo wonanno en ɗon yo ɗum ɗo joni haray yo wonan yimɓe ɓen seede ay paykoye meɗen koyno yaha inna boneji secteur ɗin ko kanko tum bonni hina ɓiɓɓe makko ɓen joni minen ko minen e Aminata woni gore ko Aminata fewndo Lansana Conté en ƴetti laamu ngun ɓe waɗuno ɗon émission inneteɗo à vous la parole tawi ko ɗumani yaltinano ka kambo waro ɓe yalti kamɓe militaire ɓen ɓay ɓe ɗumannike o yaltina ko sarlon o yiwi ullo tawi sengo makko ngon fof no ñoli
o wi wo ko Aminata sokki mo nder to hakkunde mon e Allah joni haray innugol ngol wondema ko secteur bonni wona ɓiɓɓe makko ɓen so on andi boneji ko ɓe rondi kon ɗo joni ko o Mohamed tigi inni wondema secteur ha hande yennali fulɓe kanko tigi o wooli ɗum kanko tigi o inni nanga ɓen fop ko comploɓe waɗi ko ɗum so ɓe nanga joni pay suka wo suka kala jooɗiɗo yeeti en wondema ɓiɓɓe makko ɓen bonna hara en andi kanko himo andi goɗɗum o anda o wowlay tu woni ko o anda ɓa pullo ko no komiɗi haray ko ɗum ɗon min marno min kadi komi ɓeyttana en joni innunoɓe ɓe wondema ko penale secteur yennali fulɓe ɓen e hino seede on ari joni ko ɗum ɗon on ko gaño meɗen on ko gaño Guinée fof kadi ɓaaɗo ko inna tapi so nanimo inna peuple a weltantomo sikka ko e gonga woni kanko ko woni peuple wo ko ɓeygure makko nden e ɓeygu makko ɗin e yiɓɓe e groupe huɓituɓe mo ɓen ko ɓen ɗon tout woni peuple ko ɓen o considéri peuple lutti kon fof ko ayɓe peuple voilà haray ko ɗum ɗon marno min ko mi itta mo jarama jarama ceerno Ibrahima haray en jonnayi haalaji makko ɗin sankarla gonga imi haalaji makko ɗin ko en wuurnoɓe feeno won tuma yangi feeno won tuma ɓuuri arde ko honɗum wonno feƴƴude e penale wonaɗe e lancede ɗen kano men golleno ɗo mbawi ɓe addeno men ka palais du peuple ɗon ɓe inna conférence économique nationale ma suba ɗinnumaji annduɓe ɗum ɗo men fof mo anda ko ala wi makko ngi ko wolta kon ko siyonji ko yimɓe ɓen ala famude mooji ko inventuno kon hay tuma wolta o Senghor nangue hoore ɓay mo andi wona français wonno wolde fayda imo mari hito ko goonga mo wawi yollindirde piiji kono ko woli fulɓe ɓen kon ɗum ɗo no waali e kene ko hoore fenande o jooɗi o woli ɗum ɗo ɗum ɗo fof mum ko ɗumani ɗum ko wigol ɗum ɗo koni ɗum ɗo koni awa ande hunde wottere kadi wata goto inni ko Sékou Touré créé PDG Sékou Touré créa PDG Sékou Touré ar naati e PDG on har créé PDG créama ko ɓay RDA on waɗama Bamako waɗnoɓe ɗum ɗon ɓen ko Madela Keita en Amara Souma en Seyfoulaye en tigi ari ko ka ligue communiste ɓe wonno ɓen no ari tawtiɓe noon après Sékou Touré ko ka ɓaawa ga naati e ɗum ɗewɗi histoire andu ko histoire ɗum ɗo on kadi ko yimɓe faamu ɗum ɗon Sékou Touré créé a PDG few ɗum ɗon ko ɓe historien ɓe fenoɓe ko ɓen ɗon moƴƴinannomo ɗum ɗon indi ko kanko tawa e ɗum ɗo waɗi ni 51 ni e ni ɓe ƴetti ɗumaji ɓe mollidiri no penale wona moƴƴiniren ɗum PDG waɗuɓe PDG ɓen tigino toon ɓen fof o bonnuno fi maɓɓe o pottini ɓe ala gise Fulay hari no nder toon o naatuno e mum ɓe ittimo ɗon ɓe affectimo Niger to ɓaydo hari ɓe lankituno ɓe fof ɗon fayda français ɓen Sékou en hari ko syndicaliste ɗum kadi syndicat makko on koka poste toon o fuɗɗi hari mo golla ka poste ɗum kadi hari ko honɗum toon ko facteur jo ko noon o fuɗɗoyi awa yimɓe en waɗu doyi omo ƴetti PDG o ino ko PDG waɗi ɗo PDG waɗi ɗum ɗo PDG holɗum PDG waɗi PDG ittu yimminde hoore o en 56 ɗum noon ko ɓayru Yacine Diallo maayi Bari Diawadu en ɓe porto ɓen cukkike mo ha perdinimo oɗa ukkodiri e portojo on ton e ko Allah yiɗa yana kon ko ɗon PDG fuɗɗi yaltingol hoore tigi tigi ari ɗum no har PDG mara hay ɗum haɓe ɗoɓiteɓe ko mayde Yacine ɓe profiti ɓe puusi kum oɗo o syndicaliste o ɓurɗo sattu ɓaye ɓe daari ko oɗo ɓuri sattude hunduko ko waɗɗidimo noon e Seyfoulaye on kamɓe wonno ka ligue communiste ɓe kamɓe janggeno ɗon kikiɗe fi communiste muɗum on ko ɗon ɓe ukkodiri ko wigol ko ɓe responsable ɗum noon ko yimɓe waddoy ɗum noon ko goho ɗiɗɗiɗi on konko woni wolde ɗon fof mum goɗɗo ɗum ko yimɓe ɓen yettomo ina wolɗum ɗo waɗni ɗum ɗo wolnoɓe windude ɓen ɗum ɗon ɓen hiɓe anda ɓayɗi tomji makko fof mo winda hay fus awa
koyen anndu ɗo piiji buyno ton o yiɗa pullo fes ko nangani haaja boobo har ko seyfullahi o farnano nangude kono noon ɓeygure makko ɗe yinima wata mimi oɗo ko lannuɗoni o maaya juuɗe ma toon wona ɗum ɗo ko ɗum nanganno on ɗon ko on ɗon wi'u ko ɗum ɗo kono no ɓe eɓɓirno noon yaaraali no ɓe faaliranno noon koɓe ɓuy nanga wonnoɓe seyfullaɓe fof ko annda ɗum ɗon awa yimɓe anndu hunde wotere ka Sékou Touré añi fulɓe ɓen ɗon ko ɗon hikkiɓe mo ɓen kadi añuno fulɓe ɓen iwanneme Lansana Conté yaari noon ha hewti Dadis hewti ɗon kadi e o alifajo ñannejo min fof ko gootum discours ji maɓɓe ɗin fof ko gootum kono noon ɓe añani fulɓe ɓen ko ɓay ɓe tawno ko fulɓe ɓen woni marno hakkil jande Sékou Touré wona ƴoƴuɗo ko bewɗo mono andi fi bewre ko aden bewɗo ko ɗum ƴawnimo ko bewre makko nen wallimo ha o ƴawi wona goɗɗum ngo yimɓe faamu ɗum ɗon kadi awa wiigol Sékou Touré no ƴoƴi o ƴoƴi o ƴoƴa o bonu ƴoore e bonki won ha gootum Sékou Touré ko bonɗo e bewɗo kadi watti e hoore mum ɗon ɗin noon ɗiɗi fof no yaade e mum awa yimɓe noon wata ɓe sikku ɗum wata gooto sikkuɗo o heɓi ko hoore ƴiiƴan e fureeji o ƴawi koye noore ɗum noon kadi haa o maayi ɓay ko ɗum o fuɗɗori saraka makko arano on ko ibnada sukaaɓe ɗiɗo ɓe nannguno ɓeele noon wonaa fulɓe goyari wo ko wuyɓe warano ɓen ka porto wonaa ka porɗe ka daande ndiyam ɓe ari ɓe darni ɓe felli ɓe wo ɓe wujji ɗum noon kadi le ɗo mo innde ko fulɓe wonno wujude o annda noon ko woni hoore honɗum ɗo awa ɗum ɗon ko noon mi faalno ɓeydude mi sikki feeno ɗo buyno faala yewtude koy en jonnoyeɓe haala kan kono ɗo e ɗum ɗon ɓay woɓɓe no landi haa to Japon on acce joni nden ɗon ɓayr ton on moggo weeti ɗum ɗum Alaji Ibrahima Ala Dieng wonno wiyete on acce hakke komi laɓɓin tout seeɗa ɗo ko inni woɓe ƴetti million ji fii yo yimɓe ɓe yaw golla Koundara iɗon manti ko koko ɓe raflayno yimɓe ɓen ɓokke train ɓe nawri teleren Koundara har ɗum ɗon ko waɗgol wa façon travaux forcé ɓe fuɗɗino rafle ara noon Conakry ko ɗum ɗon fuɗɗorno hitande 62 à cette période on saayi ɗon har mbiɗe hoɗi yeeso archevêché on Conakry temnata route du Niger bâtiment 36 cité chemin de fer hari Conakry ɗantanoke kono noon ɓe raafi train ngo moƴƴintinano ɓe hokki ɓe nder ɗum ɓe yeeɓe kono ɓe fof ɓe laawi e nder ɗum noon kadi musidɓe men buyɗo woodi ɓe yiitaka haa jooni mbi on tuma ɗum ɗon falno laɓɓinde koko innata yimɓe no naɓano nam Alaji Ibrahima mi walla on seeɗa nam ko noon ka on rafle ɗon ko foti ɓa organise no ɗum womo laɓɓinde Sare Conakry nen ko wolirno wo délai ɗuuɗi toon payɓe no arde waala ka marché Niger e nokkiiɗi goo ko jemma ɓe areno ɓe mooɓa ɓe sakko ɗon hoɗuno ɗon e mooɓa ɓe waɗa e camion je ɓe naɓa haa dow toon kono ɓurɓe ɓen ɗo ɓe hewtide to ara ɓe gayni mayde ɗum ko goo koko yiyata ɗon kadi wo ɓe naɓi coñci ɓe naɓi kaalisi fii ɗum on ɗum ɗon kadi contexte on no ɗon ɗum koye 59 60 waɗi on 59 noon coñci naɓanono ɗi hari koniyaagi ɓe ɓornotako ɓen ɓornotanoko hari ko ɗum on ɓe hippata hoore onno ala ndu ɓe hippata e hoore awra on ɓe haɓɓito ɗum on rewɓeɓen ko ɗum hoy ɓe haɓɓata hari ko ɓortiɓe iɓe ka ɓurure wiyete keyet kom kamɓe ɓe ka fooreji to hari ko gootum ko en 59 on décision ƴetta ɗum kadi le wona kanko ƴetti ɗum ɗon kanko tum ɓe ñoyi coñci ɓe naɓi ɓe innima ɓe ɓorne ɗum ko yukunkun e nokkeli goo ɗum on ko koniyaagi ɓen ko ɗum woni wiide ɗo ɓe naɓi toon coñci fii naɓugol yimɓe ɗum ko fii ɗum noon coñci naɓatano
ko ɓe annda ɓen feeno on tuma woni annda ari menen ko men pay koye on tuma kono ari men yewtika collège minen annduno ko wonno feƴƴude on tuma kono noon kadi ɓuyno anndi ko holno ɓen ɗo woni noon français ɓen geruno kono français ɓen acciɗo ɓe henni ko naamu maɓɓe ɓayɗo yiidan les îles e nokkeli ɓuya jooni ɓen noon ɓornaaki ko ɗum waɗata ɓe par ce que quelque chose ari ko ɓe exposé ɓe ɓay noon indépendance o heɓaama déciduɗo ɗum ɗon on ngoyno annda ko jawadu arimo ka éducation o yini o ma yimɓen fof éduqué l'école ji ɓuyno uddita e ɗumaji ɗin toon ko kanko waɗno ɗum ɗon koye nder ɗum noon ɓe ini wo ɗum ɗo wawata yaadude e ɗum on ɓe waɗi noon coñci ɓe naɓani ɓe aɗa ko ɗum noon kadi ma laɓɓine wona ɗen penale makko o inna ɗo min waɗi ɗum ɗo min waɗi ɗum ɗo ko fi naɓugol muɗum ɗiɗi on naɓama to fenade pusnaɓaka nanganoɓe ɓen fof warano ɗo ɓe hewtude ton ɓaydu hay oyan hunƴi fode ba woɓɓe ko kan Alpha Yaya to maayi kan Alpha Yaya maayi duwe maɓɓe no annda ay ko ɗum ɗon militaire ɓe buygoy no wuuri ɓe nawyi ɓe jaɓayno seeditade musidɓe men mbuyɓe danduno woɓɓe ɓe dogiri paykoye goo ɓe hewta e nokku goo tu ɓe ƴetta paykoye goo ɓe inna cikko on digi tippo ara wontuma eɗen mari militaire ɓe ka nder l'armée ko ɓen cikkinenoɓe ka laawol goɗɗum ɗum ko ɓen ɗon wuurno woɓɓe maɓɓe no wuuri ha joni woɓɓe maɓɓe woni no commerçant ɓe maruɓe jawdi moƴƴa noon hiɓe ɗon hara ɓe heeɗi en heɗoto en goy buye maɓɓe no ɗon iwnoɓe toon ɓe telmile ɓe yawnoɓe yarunoɓe Dakar ɓen ko ɗum fof naɓunoɓe ɓay ɓe nanngama ko nakiri ɓe naɓama haɗa ɓe yaari Dakar oɗo buygo warnoɓe o naafi ɗum aɗa ay ko ɗum ɗon falnoɓe ndetara maɓɓe so jaɓi en jonnayi ɓe wuɓɓitiɓe tan wontuma on arta walaji oui allo on jarama jarama bonjour tout le monde ko Chine bismillah mon on jarama malheureusement hier j'avais pas le numéro ko joni mi soñji ɗon elagi vraiment ha ɓe joni là le nouveau numéro appelé sinon hier on a écouté également l'émission sur Émile Cissé. Donc, écoutez, moi je fais partie de cette nouvelle génération-là qui a moins de 30 ans. Et sincèrement, c'est avec une grande attention qu'on vous écoute. On adore les émissions que vous nous faites, que vous passez ici toutes les 2 semaines. Et comme vous-même vous l'avez constaté, vous l'avez dit hier, que l'écoute elle est très élargie jusqu'au niveau de l'Europe. acca wola ko wawi ko en fira on tuma gasi joni sina lamarɗo question ji ɗo français windi kono mi ettoto ka pular donc ɗo renta ha Europe rini fof min tigui har mi anda miɗo andira ha télé ton à travers radio Gandal ɗo donc miɗo jenti on ɗo alan andi kadi jenti on ɓeɗo ha Vietnam donc merci beaucoup de nous éclairer. Ouais. Mari Lande do Seda. Hier vous avez parlé de, donc je remercie Portal et Gandal, voilà. Donc Hankim, vous nous avez fait comprendre encore que qui joue avec le feu périra sûrement avec le feu. Mi falo landade par rapport à aujourd'hui koyeutu donc on do Hadja Bobo en fait c'était la sœur de Saïfoulaye Diallo, mais après elle était commerçante. Qui était-elle réellement à la base? Quelle était kono wonno golle maɓɓe han tawata ɓe mari on courage ɗon de noon sugol ko wonno kon fiji ɗon sa ɗon tawata na suusuɓe ɓuyi wawno ɗum ɗon et vu que même Sékou Touré kanko tigiri il a reconnu cela et il a rendu hommage malgré tout il a rendu hommage à la dame donc ɗum ɗon ko ɗon mi ɗo humpa kadi andugol en 70 vu on a récemment mi jentike e nder discours ko yewti le fils de Sékou Touré, Mohamed Touré, mo yewti mo wi e radio tigui wo que lors de l'agression en 70 et que Bamamadou était dans un des bateaux qui avait attaqué avec les Portugais. Donc mi humpa, si c'est vrai, je me dis que c'est légitime parce que peut-être il fallait libérer la Guinée dans le joug dans lequel il se trouvait. Donc alors est-ce que c'est vrai? Si c'est pas faux, pourquoi on n'a pas démenti cela, soit les partis aujourd'hui ou bien
le parti politique qui l'incarne, qui est l'UFDG, ou alors sa famille biologique. Donc, je veux savoir à titre personnel. Et qu'a dit mon autre question, c'est aussi une inquiétude. Donc, ce sont les enfants des victimes dont on parle ici tout le temps, qui sont aujourd'hui de grands intellectuels à travers le monde. Je me dis, à part, par exemple, on a un député le député de Dingirai, par exemple, qui fait la politique. J'aimerais savoir, qui s'intéresse à l'actualité guinéenne, qui vit en Guinée, qui n'a pas quitté là, ou alors qui est parti, qui est revenu et travaille chez lui. Pourquoi les enfants de beaucoup de victimes sont à l'étranger et ils ne s'intéressent pas réellement à la vie politique guinéenne? Est-ce parce qu'ils ont été toujours traumatisés dans leur vie ou par le passé, ou alors c'est juste par manque de volonté? J'ai encore d'autres questions, beaucoup de questions qu'on a réalisées, donc je reviendrai encore les autres semaines. Ah, d'accord. Laisse répondre. Tu viendras encore. Reste à l'antenne. Fais pas ton micro. Ah, bien, gentil. Merci beaucoup. Ah, mi jabato ko Hadja Bobo da mi jabo rapidement question ji din. Hadja Bobo ko miñiraɓe safula rewɓe kelduɓe noon mi andi ɓe gila men woni pay koye ɓayru nonario meɗen jeedi ɓe wakkiliya ko commerçant ɓe waɗano commerce ɓe waɗa agriculture ɓe waɗa transport ha on tuma ɓaɗa innama yo yimɓe naɓe ka député ka assemblée nationale la yimɓe laɓe ɓe votani ɓe ɓarari ɓe wakkiliya rewɓe kelduɓe ɓe nanda e koto maɓɓe fes ka daari noon fayda laɓe ɗon no tinda wondema ka gueriyankeɓe ɓen ko rewɓe ɓen ɓuuri keldude worɓe no fanki ha haray ko ɗum ɗo wonno background maɓɓe on ɓe wakkili ha kono joni ɓe nawni nomi holliri noon nanen min essayi contactugol ɓe kono si Allah waɗi ɓe dikki on tuma yewtida e maɓɓe gara enregistrement nota koɓe wondi o on tuma en yewta fi moɗon ɗum ɗo question ɗimmo on hari ko honɗum. Question d'Imo, c'est par rapport à l'agression en 70. Ah oui, d'accord, oui. Oh non, donc Mohamed Touré ne raconte ce qui ko woni documenté konko commandant Thierno hari on ɗon no tawa ko kanko fayda dirigeant opération kanko montimo e bari mon jiru kono ko lutɓeɗa hari ɓe toña ɓe tuwoni Siraju Diallo o landama hande o jaɓali wolde tigui tigui gonga kono Bamamadou hari o tawaka e muɗum fes bere komi andi kon no gasa noon haraɓe ko kadi no falti fi muɗum ɓiɓɓe on no victime ɓe piiji boy no wawa yewtede e hoore mabɓe kono bottom line on ko tawde koɓe traumatisé iɓe reeni wona waɗangol ɓe excuse ma ɗuma kono sa yii bemma no wara haqqille ma fayda bonay no ɓe warira noon si tawi kadi nation on hara yimɓe ɓen ala wolde fimo a sikka e wondema piiji goo ɓe loppaka e muɗum kono ɓayri meɗen yewtide e maɓɓe ɓe boyi ɗi émission ji fof min landotoɓe meɗen andi no jaggi ka ɓerde maɓɓe fiino ɗum ɗo iwira ɓe ronkutunɗe e heɓude feere koye wakkilo si société on holli wondema no faala yo o tarika ɗo fensité gonga on yalta ɓe wallitoto moƴƴa et puis ñande goo no gasa hara ɓe hikkoto yeeso kono fewndo ɗo on no hollirɗon noon traumatisme on ko évident kamɓe tigi son yewti ɓe wolante woɓɓe Gorejiang innilan ɓiɗɗo waraɗo inni gila 25 janvier 71 ha hande o wawal ɗanade leerji ɗiɗo jokkidira ɗum ko yeyata gollon wondema barme on no ɗon kono fankugol ngol wondema woɓɓe no wawi ɓe felde kono ma famen tun traumatisme on ɗum no wona kala man société totalitaire yimɓe wona traumatisé woɓɓe mayida e muɗum woɓɓe ñande goo Allah walla ɓe immo ko ɗum noon mari komi jabarete goɗɗo no mari ko ɓe itta miɗo faala ɓeytude avec des exemples à l'appui anki goɗɗo alpha ala jen yahe ɓemma ko Modou Bakar on ɗon kadi no warira noon a yiiɗo kanko tigo traumatisme mbiɗen andi moƴƴa ɓay ko minen wondi ɗumno ɗo fulɓe ɓen kadi hakke mo yiɗi ko fulɓe ɓen addi ko par ce que ɓen ɗon ko fulɓe ko ɓe wari ɓen makko donc no ala fijirde e fof mum ɓe ala fijirde ɓe ƴetti wona bis mo annda ko ɓiɗɗo jaajiraɓe men mene kono no annda e traumatisme o a yiye mo on yewte tinteɗa aray mo maƴa nden maƴande ɗo ko kara no wawi natuɗo kamboire o sa yalti hasi goɗɗo tappiti baafal tun a maƴay Alaji Ibrahima no ayseyta goɗɗo ruuti baafal pat ɗum on tigi maƴƴa
ɗum ɗo mi jaɓata bafal ngal tappite ara malgré tout ma ɗum ngal on ɓe fes toke mi jaɓata ɗum ɗum fof mum aray ko si a ces traumatisme qui reste ɓiɓɓe ɓe ngadi ko noon a wigol ɗo ɓiɓɓe ɓeya ɓen wonaɓe responsable ɓiɓɓe ɓeyɗa waranoɓe ɓen fof mum ala ko ɓe waɗani ɓen woɓɓe maɓɓe toka woɓɓe maɓɓe ƴetta e wara ay woɓɓe warano nene maɓɓe nanga piya nene maɓɓe doole ɗum ɗon fof mum woɓɓe doole yeeso ɓiɓɓe ɓen tigi ɗum fof warno feeno Sékou Touré a koye anndude traumatisme ji ɗin ɗon gooto wawata obligé ɓen ɓe naata woɓɓe noon no caractére maɓɓe on ko wiyata ko haray ɓe dolni e ndeer ɓernde maɓɓe doole ɗen ko ɓe mari kon no serti e woɓɓe goo haɗay ko ɗum ɗon ko alno ɓeyde voilà komi faala ɓeyde ɗo ɗum jooni ok monsieur Diallo yahe non ça va allez c'est bon voilà ko woni tun e haray no woodi fof wona gootum no ɓe holliri ni jooni fi o député ji mo dinguira e modi aada no weltori ɗum ɗon no woodi noon kadi hiɗen anndi kadi goɗɗo goo mo Sékou Touré warno baaba muɗum o wonɗo jooni ko industrie kaka commerce ɗum ko Boubacar Bari ɗo anndi Boubacar Bari ko ɓiɗɗo docteur Alpha Oumar Bari bon se ndaari Alpha Condé no Sékou Touré yendiri ni fulɓe ɓen Alpha Condé kañum kadi ko ɗum waɗi par ce que Alpha Condé traiti fulɓe ɓen woko mafia donc tigi tigi on o holli kadi wonde tigi tigi on ko politique gooto o jokkata jooni hino ɗo ka Boubacar Bari on ɗum ɗon wawata fankude ɗum ɗon anni aade no ejjitirta ɗi piji ɗin ɗum fof o yaha o ukkodira e laamu aaden añuɗo waɗɗo ko waɗi fabi makko on waɗi leñol ngol waɗi leydi ɗum ɗon tigi tigi on ko exemple mo aaden yiɗa no haalde fi muɗum kono ma wowlen wonɗo ko membre du gouvernement jooni en ɗon baydi ari ɗo voilà en annditay kadi ɓiɓɓe association des victimes du Kamboiro no woodi Guinée ton e ɓiɓɓe yimɓe waraaɓe ɓen ton hiɓe jokki fii ɗum ɗon fiyo goonga feeñi ɗon e fiyo incrin jiyo reconnaisse donc hiɓe jokki ɗum ɗon watti woɓɓe maɓɓe hari ko pay koye maanditaaki fota wano fode Marega ɗo min miɗo anndi mo très bien par ce que nene makko dogutuno e maɓɓe yehi Abidjan en waɗi émission hoore docteur Marega ɗo donc hari ko boobo on sayi koɓe hewti Abidjan ɗo donc no woodi piiji go on tigi siko boobo hara maanditaaki ɗin piiji kono koko fillitaɗaaka on o immi o dari fiimo ɗum ɗon sayi ko hommage o rendete fii ko woni dénoncude kon on systéme donc kono ɓe mari association maɓɓe on ɗon association des victimes du Kamboiro e wano jooni ɓiɗɗo monsieur Hadiatou Bari ɗo ɓiɗɗo Modi Alaji Modi Wuri Modi Wuri on ɗon kadi elle combattante dans ça woni tun hara ɓe laafi no Bachir holliri noon naafi si ɓe bonni si ɓe nanngii noon maɓe bonna e fii famille ma o fes haati ɓe marno ko ɓe innete INC ji ɓe ara ɓe yaltina on ko cuuɗi ko coñci wonɗi hoore mon ɗin tun yaltitoto ngel donc wata en anndu toon ɗon régime ko régime fasciste totalitaire donc inhumain donc ko ɗum ɗon waɗi donc mi sikki ɓaati no gasara yimɓe busno faala yewtude ɗo on va passer aux autres auditeurs je pense abuyno abbi woy eyi ko auditeur ɓen eyo daɓɓi pot fi Allah daɓɓi pot Alphajo salamu aleykum mi salmini fof mo nani penane mo wola fi alcool élage onoñon ande enen fof mo kalki fewno révolution ko wodno saare ɗi cuuɗi bata ko jattano ɗum ko waytano ɗon guine jono yayno sodugol ɗum ko quartier ji na ɗi coñci torfe addeteno kono ɓontano torfe fof no andi ɗum ɗon et en plus kañum kadi ko wonno toon ko forestier ɓe yeyayno o tugiye kombo yeynoɗa no ara toon konto wawno alcool immo Conakry yaha ha Fouta e an min mbiɗa mari suka copainjo on ko on rafle Madina ko ɓiɗo raflano koɓe jaari goy goɗɗo mayno Koundara o e kañum lumbiti yaade Sénégal ɗum ɗon ko ɓe andi ɓe c'était des amis ko ɗon on nde ɓe wattino raflude à partir de 10 heures ɓe arayno télé Madina surtout si ndungu sutima ni kala mo ɓe yi toon après ɓe oɗo na golle hey oɗo hay ko demeta ɓe rafa so ɓe ƴawno e camion je ɓe naɓa fof ko penale tout woni ɗum ɗon kono no hersini président jo réponda debbo
debbo joni kanko non mo laami leydi ndi fof ko ɗum andi toon no wiɗon ni hajja joni wowluno ko faala ko fof e gongaji ɗin ko ɗum waɗi o jaabite sina ɗum kaw on ɗon neɗɗo pet heɓa ko heeɓi ko mo heeɓi mo jaabite ko hedditi ko fof en fof nani ɗum no waɗa ko radio no waɗa déposition ma ɗum e journal hoore ara no jogui ardoise ko penale tout méchanceté makko merci beaucoup elage kono hay pousse alano ko kartiji hay liƴƴi ñolayno homo marno ko sooda 6500 yoɓe tenoɗo wonɗo yaltoɗo joni université 6500 ko honɗum yonayno on tuma elage ono yo gandi ɗum ma ɗum joni ko tew on duyeteno joni tuuru fof yoɓi tuuru yoɓowo tuuru on joni on si tawi tuuru hara ko yoɓugol ɓe coodugol tigui normal naafo woni ayno nayyi e daɓe e ɗum e guerto ya yeeya heɓa sa yi goɗɗo accidi dow dogui tuuru pourquoi tuuru ko ɓay alano ko penale tum merci beaucoup elage ɓe ɗo ɗo buy ok 5353 assalamu aleykum ela zara ko min ko Ba Ousmane Daraba Titine premier lammari gasa question ji ɗiɗi landeteɗi kono adda ɗum minen ɗon anndi ka men Ditine ɗon ko ɗon ferme ɓeynayno ferme d' état Ditine nayi seede ɓe hajjaɓe ɗa ko yewti kon si tew hirsama ka Fulawa ko diyet Conakry minen hay foire waɗeteno tellement mono annduno nayi jani e gayi ɓe aranaynoɗi ɓe ƴetta ɓe naɓa chaque jeudi nagge hirseteno kono ngen nagge ko hirsante ko fi commandant d'arrondissement on e jokkuɓe ɓen ɗon donc première question kon faala landade kon e fewndo Sékou Touré e fewndo ɗo ko hon e saa ko saa e hombo e mum ɓurno yimɓe ɓen dogude yaltude kamen fewndo Sékou Touré e fewndo saa ɗo ko ɗum ɗon hara assalamu aleykum miɗo wawi jabade ɗon aray fewndo Sékou Touré har keeri ɗin no jogagoy kono fewndo ɗo ɗum ɗo no way tuwa sanke awa laandi ɗo no yalta nani ɗum no yalta tun no yaltede kam ko daariɗa no yaltede kam no yuppitori ɓayde noon joni ɗo andi hay makko baɓen no fappitude ɗeleɗe fof mo goɗɗo yahata Angola goɗɗo yahata Mozambique goɗɗo yahata honto ɗe goɗɗo yahata ka maayo to yoloyo ɓe ɗum ɗo fof ko laamu oɗo ngum ɓuri temmintinde ɗum ɗon awa eyi ɗum koye nganndude muraduji ɗin no toon wata en inno oɗoma ɓurten kadi hande sahaji ɗi no seedi voilà ɓayti fewndo ɓaawa ɗo e jooni no seedi sina ɗum buyi kañum kadi maayi e ndeer yaltugol ngol gina yaha ɗiyaleeɗe ele tera ɗon kadi kono fewnde so wooletaake radio ji ɗin humpitataako journaux ji ɗin alaa donc jama on kadi yimɓe ɓen ko wonno fewnde sey e jooni no seedi iɗen anndi kadi fewnde Sékou Touré haa enen ɗo fof ko anti Guinée wiyete ɗen en waawataa humpodirde famille meeɗen on sabu kono ɓe annda ko honno on tigi woniri donc sahaaji ɗi no seedi Bachir continue ɗon anndi ko waɗi kadi leydi to wo no anndo kisan ɓayru communication no serti aron ɗuma fof no soka ok ding sit allo way d'accord Elage mi salmini on ton mi salmini tous les grands frères surtout mon grand frère là-bas Abdourahmane Bari et Lamine bien qu'il a ma nièce joni nebani ko mi andi ɗum donc c'est ma première fois de voir le grand frère Bachir interview makko en Belgique j'ai été très content certains meeɗa yi hay image makko ja mi andi noon c'est un beau garçon c'est un grand gentleman ok mi yeltike kadi komi nani hito ma sœur chérie et Diana que je salue beaucoup mi wari nande hito makko no fota mais aux questions mo ɓe posi ɗo joni kon holto ɓurare yaltede c'est une question très importante
émission ji mon ɗin no walli fota e au discours mo yaltin ɗon hannde les deux séquences de discours ko yaltin hannde feeñini buy lagine feeñini buy parce que cette radio elle est écoutée par le monde entier donc c'est très important propagande qui no wadde heureusement l'histoire est là et que des gens comme vous Ella Sankarela et l'âge Ibrahima et on panel on fou vous avez des souvenirs pour nous les plus jeunes parce que je me rappelle un peu le grand frère Abdourahmane Bari no andi nos oncles d'autres sont morts en prison à Johnny Yaka et on est tout petit mais le manditi l'âme mako j'étais tout petit mais comme mauvais souvenir tout menen no di mawbe men hay sa ali non de secteur be moto be jetta darnde fare mabbe dem be mobbe be lancondira do hakke la musique touré no sattuno ko danger donc min ko wata wi don bay hidon do ça nous éligue beaucoup et puis di radio di faire apparaître toute la réalité l'histoire de la Guinée donc changement no wadde et battons-nous continuer émission du monde parce que c'est très important et il y a un grand changement. Battons-nous pour qu'il y ait une vraie alternance en Guinée. Parce que ko satibili ka satibili ka goddo ka weli wo ka mun burta welde en boyi yaade yaasi gerem piji din fof ko watto wada sino wontu ka meden enen kadi hebe no fofire ma bibbe ma tandira me wona ton sina do en tampi ko dum o tawi den fi ko ajutu on do mudum parce que ko no wadde ko no c'est très 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 important et il discours dit propagande dit qu'on a pour modifier l'histoire on y yimbe o radio donc c'est très important qu'on no wadde ko ne vous découragez pas les grands frères le combat continue Njaram Logi Pêche allo njaram ngoy Njaram commandant njaram alaje albe nawni ko dum ala de radio alaje nim do c'est que mi sai mi jiti wo wala o discours ko ade men ari ade no e kuta go dum kono ay ade ngayu ari yandi ma on yandi kono alaje min ma question est ko première question a encore problème onu alla on jotti nangani berne on nete berne minter be Guinée be fo à notre temps à ce moment minter kanga je me rappelle de on nete déjà Lumanjanketa so ari no ande elle avait une femme Hadja Fulani Sarang qui était dans notre quartier Kamen Kagale Amendong on a Lumanjang bengen ari comment il était comment tellement qu'il était piloté qu'on on ronquerie on était nos officiers comme des grands officiers donc il a nous des officiers tout là-haut mais je me demande pourquoi tous les cadres de Luma Malinka faut nangire ni je l'outirani mais à je la kene moi mamidanta ko je me rappelle de ça je me dis que nous c'est vraiment trop voilà Johnny Manda Combo le jeune là on était Boubacar mais j'ai vu Bakar quand Mohamed Touré de Yauno Kankalabe Almeya Bakar Stone Almeya Kankalabe c'était des amis mais me demande pourquoi ce jeune là ko bemma ko nanga ko po wara kanko ha joni mo taw jokki be yimbe min dum je kene mi jotto mi jito min nano enen musiel ngal vraiment arabe ala taw do wajoto do ta situation yo sanjo mais non dun no fona ni la vraiment et puis tawti tata bunno ala jenko fulbe ben mi ronko be ronko famondirde ha joni ronko jama ronko famondirde fi vraiment no aden progrès tun enen musidal pollengal ko dun no hulbini trop no yurmi do vraiment la weltani portal jokki gon ko wakili kon fi réaliser ko situation ji buy kono vraiment enen musidangal den do faamude kat piji buy sans situation ji ni on jarama merci beaucoup si majide ke mi ekoti blandi musidbe men pulbe buy warabe ka keri kono mi sai mi jiti on wullo ay falti wullude mi wondi ayur vitro jara
miɗo wawi teɓɓitade ɗon fi première question o. Assalamu alaikum alaji. Haray si ko ɓeeɗalandi kon ɓurɓe ɓe yaltude fewndo secteur e o saahi ɗo. Haray piiji ɗi yo yimɓe ɓe anndu piiji ɗi no seedi on saahi on tumati e o saahi fewndo ɗo no seedi kono fewndo secteur onon ko ɓeewiɗa kon hari alaji Ibrahima ko inɗa kan hari no soka ko non woniri par ce que min on saahi hari goɗɗo goo siɗɗo a naɓoranno saralon min ari ha Madina Wula ɓa min hewti Madina Wula ok ɓa min ari ha Madina Wula ɗimmojo an on ok naɓimi ha argol ka bantanhi ɓenadimi ɗon e nder huuɗo yomi suuɗo ɗon ha ɓe immoɓe yaha ka duwañe on ka bantanhi e nder ɗum min mi taka mi anda hay hunde yiite huɓɓina e nder ɗum ɗon noon kadi e jemma yiite huɓɓina nge fewni argol e hoore am Allah faabini fewndo ɓe accitata ɓe ɗon ɓe ara hari nge ɓattiki an kono Allah faabimi ɓe hewti fewndo on tumati ɓe ƴettimmi min feƴƴi donc mi kalkina fewndo on tumati komi payi kum no hulɓini ha feƴƴide fewndo on tumati wano min yo fooro sifa wano ɗum ɗon donc haray ko ɗum ɗon on jarama nandi ya kippi jaram ke Alaji Ibrahima jaabe ɗon joni nani ka question accakke alors ko artugol ka commandant o landike o haɗi militaire ɓe Guinée ɓe wawano Sékou Touré komi andintintamo tun ko kawtalɓe makko ɓen ɓe siya toon binde ka kan alhaji leɗɗeri har ɓe fottay e wattiɗo teni militaire Guinée to ɓe to ɓene jarama curbaɓe ko noon ɓe wi raynoɓe ɓena on jarama curbaɓe hari Sékou no hendi no heeɓi okki ɗum fof no yolli e faandu wotoro mo kala no anndi kañum ɓurata gollande révolution ɗum ɗon mi faalno wiwde tini fewɗon tuma hari yimɓe ɓen hari annda koni bonki mo kala no anndi no laaɓi donc Allah watta goɗɗo ko bonnisi bonna goɗɗo heɓata ko bonnisi bonna ko ɗum joɗɗini boy nangirawa cofe ewa ko on jaara ok 5300 allo 5300 joni feƴƴeranno mina feƴƴeran mi ala tawolgol ko ɗo mi naati ka kupata joni awa joni onon subaka yoni aray ɗo on joni mi sikki ɗaare no hombiren joni hay saye on pooliti alaji joni mi fillo ɗon seeɗa ko mi fewndo o affaire alaji tendi ha racisme peul waɗi hawronirmi nanngama komi nannga komi yahata justement so Diallo Lamine en fof aɗa no Abidjan ɓen ɗo nandunoɓe tati fokkituɓe tam yaruɓe kono nalla ñaawir ɗon ɓen hewti ɓayti hewti boiro ko oya o innaɗo Lamarana innaɗo no jonnano pistolet ko hakkunde ko o nannga kanko Lamarana ɓay kunkum e Alpha Amadou Diallo innaɗo no dénoncité ɗi on ko hakkunde ɗi nannganɗe ɗon ɗiɗi mi hewti boiro awa ɓayti ko andini men goɗɗum satti ɓe naɓimi taw ka bloc mi woni toon seeɗa woni jonte tati on tuma jonte ɗiɗi kan e feccere tuma ɓe ƴawtininmi post 6 ɗum ko internat ji école police on e binde ka poste ka ɓenata porte numéro 7 on ɗuma ɗon ko ɗon ɓe naɓata yimɓe ɓe ɓeynata ɓenna ko VIP ɓe maɓɓe ɓen yeeso garage autoje siyaka ɗen
ɗum ɗon ko binde tête de mort awa ñande goo tun men nani adjudant chef ɓe ari yiide goɗɗo mo ɓe innata chef de chambre amin o on chef de chambre jo ko Ibrahima Cissé miñiraw Lamine Cissé ari ko lieutenant maayɗo ñande 22 novembre ɗuma ka central fewndo 22 novembre o waɗi Ibrahima Cissé noon ko kanko tawano atta recrutede ka commissariat spécial mo Kera Karim udditi on ka kankama en 61 62 wonno ko garde républicaine jo hari kadi ko kanko wonno valejo Benbela on fewndo Benbela nanga noon soka aux invalides de Paris par ce que ɓe marto kaso VIP aux invalides ɓe nde yiwtum gardi ɓen no gunda gonde ko ɗum ɓeni noon ɓeni woɓɓe 106 poste ji ɗin yon ko woɓɓe goo wona addede soriɓe wonɓe ɗon ɓe fuɗɗi wowtodirde ɓen ɗon pottinama kono yo henan on ko atti mi wattande yiɗi e mum haaloɓe pular harno toon kono hay pullo hay goto ala ko haalini ɓen ɗon pular ko fiiɓe golli seeɗa e nder fuutaare ndi ma ɗum ɓe kawtide e fulɓe wona fii sisintere ƴiƴam pullono e maɓɓe Ibrahima Cissé innimi omo quelque chose ne va pas il y a du mouvement dehors min mouvement quoi on va voir ça ne doit pas bien marcher oni noon kono anndi taali ɓe nanga ɓe arɓe ɗo fof sabna woɓɓe goo garɓe goo ko kamɓe wonduno e Indochine e Algérie awa woniri noon men nani to yimɓe wattama nanguede ɗum kadi ko andini men ɗum ko baafe ɗen no lutti tum ferma tum ndungu ngu si helti fuɗɗike wulde ko ɗum sursata kon on tigi yo henan on ko innete karan ko innete fuññugol fuññira e ɗin fof iwi lew nawɗe hen fof inneteɗo médecin jo aray ndaara yimɓe on noon si holli ɗum ɗo maintenant maintenant c'est ça c'est la preuve que tu es là maintenant ko seede hiɗa nder ɗo maintenant fanni goɗɗo heɓal ɗum ɗo haare on ti hewtata ɓenni ko ɗum ɗo woni marque ɗe kono oolagol yimɓe jemma ma ɗum baafe ɗen no piite filotiji ɗin ko ɓe tew pas ɓe honka e nder muɗum noon on tigi wattana yili sa nani teppe goɗɗo ka wonɗa ka kaso ɗum eto andita ko hombo e nder ko danata ko teppe ɗen liɓɓata kon ko ya eto faama ko se ɓernde weltide ma ko ɓernde hiɓɓiide o woni ma ɗum ko si tana no teppe ɗen ɓadorta noon ko ya wattañidi ɓe fuɗɗike ñeegude aɗa ko anndugol ko ka dambugal mum ɗon darade ko ɗum ɓe darante woni ɓe udditanta ko naadugol goɗɗo ko yaltingol goɗɗo si yaltinama ko felloyegol ko yaltinama ko yo déménage yaltinama ko honɗum awa ka kumpa kadi ko lette waroje goo wonde noon o yiyay tum goɗɗo nodda yaha ka niɓɓiti ka deeƴi ɗon ko wiyeten ko si teppe deeƴi anon goɗɗo no fetta ɗum ɗon ko lette ɗen courant o ɓayt cabine technique on woɗɗaki hakke ko ɗum sukkuno har min watti wattande yiɗi e hitoji ɗin e kalfeje ɗe ko haalte kon ko honno oɗo ko leñol hongo nena jara min andi ko pullo nda yo min andi naam faa ɗum ɗon kadi min andi kono woɓɓe goo kadi ko faransire nden nantoɓe ɓe wowle ɓen ɗon noon mi inne hade ko hoɓɓe kono min mijoray ɗon e yo henan on fewndo on tuma ɗe camion cotraji hinono ari ko kesum modèle carcerie on ko kesum baso e raɓɓidugol kono ko dow koy woni ɓenna ɗum kees condane musidɓam ɓen wonde camion wanga ɓe adda e camion wal hino
waɗa marché arrière min ene tuna tit tit ne annda ko hino par ce que fayda ko hino fuɗɗi wadde hito nden o waɗa marché arrière ko ɗon ɓe addani on ɓeyngu ɗuma misiddaali ɗiɗi haa tati ittande makka frontiére maali haa au village ñoogue à 6 kilométres ɓe nanngani on dongal ɓe yette jalloɓe e drameɓe e ɗuma e soireɓe ɓe addi ɓe waɗi hitaande e goɗɗum duwaro ɗo boobo mo jonte tati arno e ɓenɗum ko wannoɗe hoore groupe on fayda ko Aladji Ibrahima yimɓe avenue Bourguiba ɓe jogii station d' essence ko ɓeynata comme essencerie Sénégal fewn ɗo ɓo hiɓe heeɓi fayde feccere paralysé ɓe heɓno crise ɓen ɗon ɗen ɓeɓe laɓe yimɓe nannga dongal laɓe ɗon kadi ko hinowal addi marché arrière addañi kundara addi eyo henan on noon kadi musidɓe am ɗen ben capitaine Thiana tawanno Boiro Alpha Ibrahima kaade e tawanno Boiro wanno balɗe tati Boiro Alaji Dumbuya ɓe bulliwel ɓe hoɗo ɓe diksin ɓen ɓen kadi nanngano tawa kono ɓaytare ɓe weldi e siyaka kamɓe waɗanayno siyaka les business ji hakkunde Conakry e Bamako ɗum ɗon kadi hari ɓen ɗon recevoir no plaji mum ɗi anndingol yimɓe ɓen ɓe yiiɗani ɓen no toon ɓe jaɓanta sollon ɓen no toon ɓayde hakkunde maɓɓe kamɓe laamiɓe ɓen toon ɓe haɓay mo kala nanngana oya koni ko ɗum no tawa e nanngugol Ibrahima Condé tuge tonton plaisir ko ɗon ɗon ko hakkeji baydige sabu station triomphe on haa jooni on station ɗo ɗon haa jooni o sansaka ko on ɗon tuuɗi memaka e ndeer Conakry fof station d' essence ɗi fof weya ɗon gasoil ɓaawa Air Afrique sabinaa ɗon piiji buyi waɗi min yiiɗi buyi kundara ɓe rondo yimɓe wonɗo wo wonɗo ka keeri toon boke sénégalais ɓe ɗiɗo arano ɓen ɗon woko lebuɓe camerounejo origine anglophone pullo mo ñooro on noon ko biskileti mum wonno fokkiti banankaro ɗaɓɓitugol miñam mum artiram tigganamo fiino tiggira ɗimmo on noon hitande goɗɗum eɗen ɗon de Demba Diallo kono sonna ɓen kadi harno toon tigi ɗan kesuma ɓengu Camara Laye mari lorofi ɗiɗɗo Mara Jomba on mari Mara Oria ɓengu Michel Collé ministre enseignement technique Mamia ɓengu miñirawo Émile Kantara on Odette Kantara jabbobo en noon tawti ɗon min komi nanngano harla wondi neniraɓe am ɓe nde nder ko ɓe nannga ɗon kadi ɗiɓɓe nanngadoɓe harno ɗon min Jeynab Somo Hadji Asiso laɓe tawanno ɗon mimi mo docteur Diakité Nanamoudou onon kadi tawno men toon e bon Mara Oria ɓe makko nanngana o tawti ko toon piiji ɗin ɗo welaafi musidɗamɓe kono yo Allah ɓeydan en jam musidal ngal ɓurta faamude nde men inna wonde ɓen inna ko ɓe yiiɗani e ko fes sittande daɗuɗa laamu ngu ɓe jiiɗa innugol ngu laamu no yiɗuma mo yiɗinmi teddene men addana men sukkarji addana men ɗum ɗo jimmo ngun taw ara mi salmini on hakke musidɗamɓe on jaara jarama Alaji Ibrahima mbaɗen habbigo e livre on duuɓi ko hito nanɗo no hawri fota ko souvenir ji hanaɗe windede mare danke no wallitore yeeso so Allah jaaɓi inchallah haray mi annda si Alaji Sankara la ñawla ma si président Lamine waɗa ombana en yewtere nden mi ñawli on goy sappo non ɗo ko on ñawli Alaji Ibrahima ñawli ɗo haka Alaji Ibrahima joni Alaji Ibrahima ñawliɗo joni haray mi fala Bachir haray joni nam
mi faala ɗo jooni ɗo yo monsieur Diallo hombande en a holnunaanen ɗaade wonde ñaw ko Sékou Touré wondi ko en wonduno ko e muɗum mi faala ya arta en ɗon seeɗa jooni junnden yewtere nden noon sumanna monsieur Diallo areɓe hombanen hannde o ko wonaa ñaw gooto ko ñabbeliji buy o joginoo a yii e lollinaama wondema hari mo jogii neurosyphilis noon so a ndaarino o jogorno hoore makko no a tawi ko goonga symptôme ji ɗi fof no ɗon wowla haa ngufo yalta ka honnduko hara fenayi senndindiraa ko woni goonga e fenaande ɗen yolla on tigi wona neurotique et puis paranoïaque hara on tigi no yiya ayɓe partout ɗum ɗon ko neurosyphilis on ɗum ɗon ko André Levin windi o raaɓinno e André Touré hari ko wonno ñawndade kaka ambassade soviétique o jonni détail ji ɗum ɗon fof no windi ka internet hay infirmier jo wonnoɗo ñawlude André Touré o ɗum ɗon ko nawnare goo nawnare nde sellata nden ko nawnare dullangol Allah ngol an ko a heɓiraɗo ni ko a bambaynoɗo miñirama na o l'école ha ɓe walluma natuɗa l'école jannguɗa ɗon seeɗa waɗɗa kalabanteyagal ha heɓuɗa laamu Afrique fof immi teddima ɓaɗa Afrique fof no faala heɓude daraniɓe ɓe fino jaggu porto immira tawa saha ma on hewti fewno ɗon fi kala ko bonnere waɗirɗa ha natuɗa tawa ko bonnugol kadi ɓuuri ko wannoɗa kon ha heɓuɗa laamu ngo tawa wata darade ko ɗum ɗon ɓuuri hulɓinade Napoléon innuno wondema politicien fof ko petit fi ɗaɓɓugol laamu kono ko sendi homme d'état e politicien ko homme d'état no heɓiri laamu ngun o holla wondema ko ndimo Sékou Touré noon ko ɗuma ko kanase Sékou Touré ko jaasuɗo Sékou Touré ko tuunuɗo nden nawnare ɗo sellata ko ɓuri hulɓinade noon si ɗen nawnaji hewti lanɗo e leyɗe haysi leyɗe ɗen no mari institution mbaɗa yi Amérique ɗo ha honto lanɗo on wawi bonnude fi leydi hara ko rapidement wona noon fi si tawi leyɗe de mara institution ɗum ɗon talallake on no waali ɗon koye wakkilo ka rewete wo reweten sorten ɗum ɗon e hoore meɗen joɗɗinen laamu Sékou Touré ndu waɗen distance hakkude men étudien o ñaw ha anden honto ndu iwri ka nder meɗen ka société meɗen itten e hoore muɗum wakkilo ɗen hara ɗum ɗo fellitake wassalam non nguya ñaw ɗon kanko ɗo anndi hanki e yewdo fi Émile Cissé ɗo anndi kanko ɓe jogii ñaw wootu bon ɗum ɗon noon kanko o ƴetti ɗum ɗon noon o fawi enen fulɓe ɓen ɗum ɗon jooni ɓe feli en mi falla e arɗon seeɗa jooni junne monsieur Diallo hombana en ɗon noon ɗum noon ko ñaw yiɗugol ñaw pukkalayagal huuɓiningal war pukkalayagal ngal ko rewa gorko rewa debbo rewa cukalum ko fof hiɓe jogii gootum ɗum rewɓe ɓen hiɓe waɗi ɗum moyen d' affirmation sexualité on ko débridé donc incontrôlé ha heɓora mudi on no piiji buy e muɗum ñabbeli goo tawta ñaw arano on wonta vice wonta des personnes totalement dérangées noɓe arduno e aduna kadi tawta kadi ko innumi kon harayɗa ardi aduna ko a fattujo Allah udditanama laawol tawa ko dullangol mo ɓuri ɓayru ko udditantama laawol ko jarribogol mo kono ɓe yiitali ɗum ɗon ɓe wonti hiɓe haɓɓiti tum ma ɓe yetto ko goɗɗo waɗaɓe fi kala ɓe woni fattuɓe haysi tawi yimɓe ɓen inni koɓe fattuɓe ɓe heeɓi koɓe kasbira ɓe heeɓi laamu ɓe heeɓi darja ɗum ɗo yonataɓe ɓayru Allah waɗi ko bomɓe ka arano donc yimɓe iblisa haray e darduɗo mi falte ka ñabbeli mi falte ɓeytude ɗon ɗen to anndi ɓayto redressement on waɗi ɗo adno o a vula parole ɗo ad téléphone vert bon à un moment yewtere waɗuno hakkude docteur Akar et docteur Conté Saydou et docteur Diané Charles ɓen ɗon tato non docteur Diané Charles et docteur Conté Saydou ɓe jooɗi ɓe yewti ko noon ɓe haali fi on neurosyphilis mi nani pour la première fois ɗum ɗon noon radio Conakry ɗum hitande 84 ɗum noon ko prouvé c'est prouvé ɗum ɗon ko prouvé on jaara
joni monsieur Diallo Lamine hawara joni o hombana en ɗo joni joni fayda onon e Basir ɗo ceerno Ibrahima o hombani en ɗo joni komi fuɗɗoto toujours ko jarnugol fréquence gandal opportunité ko arɗen ɗo kon jarna Allah kadi ko artirɗan en peri ha sabu heɓi monsieur Bari hendani en ɗi audio ji ɗo ɗe adduɗen yuuɗen ɗiɗo ara komi joni en nani ko sectoure haali fuɗɗo ɓen ko o bonni lagine fota o halkiifi ndi leydi ko ɗum andi leydi imin ɗo kono ko ɓurno añude adna Allah fof ko pullo Fuuta awa ko en andu kala innuɗo on no yiɗi Sékou Touré ma no yiɗi ko ɓatti Sékou Touré ande ko gaño pullo Fuuta ɗum ɗon noon no ko fi Sékou Touré koyo sorto e men ko ɗum si tawi hiɗo en nana ɗo hay ko innete o pale kon ko nanete yimɓe no inna ko Sékou Touré ya ko ngara ko fulɓe ɗum no metta en koyo accu ko en immo ne en yimɓe men ɓen andinen ɓe ko feƴƴi ɗon kon ɓe anda ko on boni gaño maɓɓe ndi leydi innetendi Guinée ko portoɓe moƴƴini ndi ko portojo kadi yoƴƴini Sékou Touré hoore men ari ko korni janti ko jaatigiyagal makko e pukkalayagal makko argol Afrique mata e jokkodirgol e worɓe o ƴetti Sékou Touré o joƴƴini hoore men awa ɗum no jokkindin leydi ha joni awa Sékou Touré noon e famille makko ko yimɓe heferɓe koyen andu ɗum ɗon ɓen ɗon koyen combatuɓe par ce que ko ɓen bonni lagine ɗon yi hande sifandi leydi ndin ala ko leydi yimɓe leydi ndin kadi ko yimɓe wakkiliɓe faati ɓe juloto ɓe mari aynay nayyi ɓe mari artisanat ala ko on peuple normalement si heɓuno lanɗo moƴƴuɗo e lanɗo fewuɗo on ni leydi wonayno leydi ɓantindi kono Allah fawi en Sékou Touré ko en ngeru ɗum ɗon iwa ñawden ɗum ɗon taw so fuɗɗoɗen wadde ko woni wo fuɗɗoɗen haalde fi démocratie ma fuɗɗen haalde ko haaleten fi wo koye ñawdu fi affaire Sékou Touré o donc oɗo discours on nani ko haali fulɓe ɓen ko ngaygu ala ko hakkiraare mo inni rewɓe ma ɓen ko cagayagal jokki mo inni leñol mangol ko leñol wuyɓe mo inni hellifaɓe Fuuta Jalon ko catal ko beere waɗayno ko catale mum sino yehi salli gago hara ala ko akkirari ko boni e ko ɗum anni donc en andu ɗum ɗon humpitoɗen ɗum ɗon ɓe andano fi mumɓen anda ɓe nanari o émission ɗo haalane yo aru jento émission o discours on entièrement min ƴetta e mo min waɗamo ko internet haɗi min adda discours on fof ɗo ko fimo juuti o heƴata ɗo donc min ƴetti section ji ɗi kono discours on fof si Allah hollanɗo on jaɓi min waɗa e mo ko internet hara on yaha jento ɗon discours on ton min waɗa e mo ko site web Guinée e ko fréquence gandal ɗo ɗe on ngara e jento ɗon discours on ɗon entièrement wata yimɓe forto ɗo namɓe ɗen ɗoyti ɗum ɗo ɓeydi ɗum ɗa hara ko ɗum ɗon woni ɗon hara on jarama fota yo Allah hollu en bimbi moƴƴo yo Allah waddu barke ɓe ngureji men ɗi yo Allah adden men ɓuttu e portal Guinée ko ɗum ɗon men wano ko meeta jarama fota Joman koni yafana men surra men yandi tawirtoye men kala tembuɗo tumbitongeji amen bala huuji yo tembu mo tumbana en allahumi torikema faabito men hiwu men wota yedduɓe jamfito men kala magaño wiiɗo no lorrude en yo alko adade o hewtude en si wona allah
allahu nangani en ɓe wonɓe e bonnude bannana en miɗo felliti ande waɗay kame en yo faabito en yo tambito en taw accutuwayɓe hoore men himo andi no fandiri doole men ngalu ɗuuɗa feere no majjiri en yo wanaɗo galonji ala e men yo faabo taw accuɓe hersina en e ferɓe no naati e diina men hino jiiɓa no dinga e hoore men piya julɓe no wirta ɓe ñaaɗana en fena tooña ɓe hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala jannguɗo alqur'ana men hadi bonki ɓe fuɗɗa ɓe en nora en jooman suuɗaaki mande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗa reeni ko yedduɓe jinsata men jooman wawuɗo yottano men jooman suuɗaaki mande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗa reeni ko yedduɓe jinsata men koni jooman wawuɗo yottano men amin Fréquence Gandal.